এটা এই কার লোক দেশ শিখবার যে শিখে আছিস ওকে ধরা দিলে তোদের ছাড়ো না রে ছাড়ো না রে চলে এই কার লোক সব শিখলে না রে চলে তোমাকে লাশর বলবাটা হচ্ছে কি নি নাবে ছাড়ো রে আরে শোলা এটা কারা করছু বে আরে হ্যাঁ প্রেম করছু তোর বুয়া ম করছু তোরা মজার ওরে প্রেম করছু যে এ টুকিলকে ধরি করে এটা প্রেম করছু আরে তোর স্ত্রী তোর বুয়ার স্ত্রী চলা স্ত্রী কে হেলে কেন কইলা বে স্ত্রী কে মজার ওরে ধরি করে প্রেম করছন বলি করে তাকে মু বিবাহ করেছি হ্যাঁ বিবাহ করিছু বলি করে চলা এই কার লোক মজা কার বুয়ার করব প্রেম আমি যাহা করি তোর কট্টা গলা মোর বুয়ার কে চিনি যে আমার গান মজার ওরে কে কাজে করব চলা এক গিজি করে ঝাড়মি যে কুড়ুম না পড়ব এই তো দেখনো এতকি আরে তু কোন করবু রে এতে কিছু नहीं करे ना यार जे एतकी लोकर भीतर प्यार करबो के यार एकला जी करी तुम्हारे घरे प्यार करतो ना यार एटा কোন করবু মাইছু तुम्हारे प्यार देखबा लगी आसी थी यार আবে দেখিলে কোন করিবু देखले मुई भी तुम्हारे बारे प्यार करबी ना गो আবে ए তোরা তো প্রেমিকা নাহি मर नहीं किया কি মজা নাই एटा तो मुई प्यार करबी बसली रे कोदू আবে ए মনে হচ্ছে প্রদীপা তোর না পারাদীপ না বে প্রদীপা রে তোর না পারাদীপ রে গো না বে প্রদীপা রে পারাদীপ বনিয়া আবে প্রদীপা বে পারাদীপ বনে এবারে আমি যে তেতে বলবে সুয়ারু সে যে লাদ পিতা উঠাছি আরে নিকে গা কাটি कितनी बढ़िया दिसुची कांति कोदू के फल नहीं पाए पूरे कांति तू यार मुई फल पे मुहे कांति चाल रे नदी खड़ी ने तू मुई भेट मुहे कांति कोदू जदी मजी ने आबा बोले चटनी बाटी करे चाटी दे मो नी के कांति देखा মন কান্তি না মনে হচ্ছে জ্যোতি तमन्ना बांती के बेलूरे कांति মনে হচ্ছে জ্যোতি तना कांति জ্যোতি नहीं रे तू ना बांती दिवा के बसुरे हता के फल नहीं पे बुहेरे कांति तो ना जे ना हेले भी मोर लागी तू कांति है रे মন কান্তি না আর ভালো পাইবি তো তাকে হি ভালো পাইবি তুই মুই কেতে ভল পৌঁছনু আমি আলু তুই তাকে আলু আলু লটর পটর হউছু রে কান্তি আবে কাই হেলা রে কোদু তু কোন কাই যাউছু के बेलू रे कोदू সে শব্দ বন্ধ কর नहीं बंद करे रे कोदू পারবো না माँ कसम नहीं कोई बार रे कोदू আরে বড় কই नहीं टेंशन हो रे कोदू আবে কেমন দেখিলু नहीं देख बार रे कोदू देखा ना यार দেখিনু माँ कसम नहीं देख बार यार তাই দেখিবু देखा ना ঠিক यार আছে প্রিয়া कांति रे प्रिया ने बोलबुरे এটা এটা কেটা দেখালু यार প্রেম এটা প্রেম হ্যাঁ এ কেতেটা মথিসি यार গোটিয়ে গোটে মন আতি কেতেনি কেতে মন দেখুছু না यार গোটে মন গোটে সিনা দেখা তু यार তিন চারটা দেখালু যে यार বাইরে শোলা তুই কে গঠ্ঠ কুচে রে আজে হে গছে না ঠোড়া 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 কুচু আরে শোলা তোকে লাস্ট রম আছে আমার গা গোটে ভদ্র গায়ে আর হেনতা করবুনি শোলা এক খিচি করে ঝাড় মেনে তোর কুড়ুম না পড়বো হ্যাঁ করিবি नहीं करबू यार करीबी माँ कसम नहीं करबू रे कोदू ए तोर माँ की रे पूरा पिला पकाला रे कोदू अरे माँ कसम रे खिलसा खाएमो के रे चाल रे खाएमो बेले जल्दी नट रे मागो मागो चाल रे कोदू अबे ए से बात जगह दबान कर नहीं करे रे कोदू करिबुनी माँ कसम नहीं करबार रे कोदू
আমার নেই খানা রে কদু খাইব কালকে খেবি রে প্রিয়া আরে কান্তি ডাকুছে রে কদু ডাকুছে আরে কান্তি প্রিয়া হ্যাঁ ইয়ার স্বর মতে চিনা চিনা লাগুଛି প্রিয়া সাথে কি দেখিতে পাই কি ঠিক আছে দেখি দেবা ঠিক আছে প্রিয়া জানলো না কে यार জানলো বেলে চালো হোটেল ফোটেল গোটে যে পার্টি গোটে করমা না यार কাই তো দেখুଛୁ রে কান্তি আরে কাই যে দেখুଛୁ রে नहीं कर यार पारादीप नहीं कर यार ये कैसा देखुछु यार देखबो कह रे कांति आ देखा सीधा देख रे कांति अरे कांति काना देखबो रे হ্যাঁ তাকে ମୁଁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି সাথে কি हाँ? প্রিয়া କହିଲା କି कहबो करे को तू ଏ ହେଉଛି हाँ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୁମାସ୍ତା ପ୍ରାଣନାଥ केता कर जान लूगा बाबू अबे हाँ? ମୁଁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି पत्थर बुआर छोड़ू है तबे चिल्लू मके अबे एंता बेले जा मांस फांस टिके आन मुखे मा केंता कर जान लूगा बुआ मी प्राणनाथ है बोली अबे बुआ बोली गला रे ଏ ଛଦ୍ମବେଶରେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ ए बुआ मैं तमर का बेटे जोतली तबे तुई लोग मजा न फेविकॉल उठावारी चपकी तिला जे चल देखबी बेली रे अबे ଦେଖିଲେ କଣ କରିବୁ देखले मुई भी बिया भी बोलतली यार ତୋର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ मोर स्त्री रे गया जे यार केन केन बटर गोटे भिड़ा भी ना बोल चाहिए होय 1 किलो चल जाला बारे दबा बेले केन केन गोटे बेटियान भी ना बोल चाहिए अबे ए ଖୋଜି ଦେବି गोटे खोजी दे तू बोले बढ़िया तैयार गोटे यार फालक भी हेले चलबा दुईटा तीनटा हेले भी चलबा ना यार चला भी ना मुई ए ଚାଲି ଯା नहीं ना यार कई चाली जीविता संगे जो ना चलो ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ प्रसाद हाँ एवा केन पेलो रे प्रसाद रे केते बेले पेलो रे आर लिखना दे रे ପ୍ରସାଦ ଖାଇବୁ एवा मुई खेबी बोल तो आइस रे ଆଉ ଭୋଗ भोग हाँ सब किछि तोटा ने मिलसी डाके एंता बेले दियो बुआ भोग भी दियो प्रसाद भी दियो ଆଉ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା हेटा भी अच्छे करे कैसे देखु तू यार जल्दी कर ना ତାହେଲେ ଖାଇବୁ ये बुआ मुई तो केते बेल बोल रे प्रसाद के छाड़ बुके ତାହେଲେ ଆସିବୁ नहीं मारू तो यार ବାଡେବି नहीं मारू तो ତୋର ଆଣ ବାଡେବିନି नहीं मारो तो ना, ना। नहीं बुआ तू गोदा पुना बार लागू छे बुआ ନା ବାଡେବିନି नहीं गोदाऊ तो अंता जो छे देख ठप्पू नहीं ନା ନା टुकी लोग डाकले में जाइसी ना रे बना डाकसू जो छे असली केंता करवार छे प्रसाद देबा परे ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା या बुआ केते बेल बोल छे रे मुई रे जल्दी आरंभ कर ପ୍ରିୟା ହଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କରୁନା ଠିକ ଅଛି आरंभ कर रे ଆରତି କୁଞ୍ଜରି ହାରି କି ଗିରିଧାରେ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରି ଆରତି କୁଞ୍ଜରି ହାରି କି ଗିରିଧାରେ କୃଷ୍ଣ ମୁରାରି ପ୍ରିୟା ହଁ ପ୍ରିୟା ଏ କରି ଦେଖୁଛୁ ଆରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଚାଲିଗଲା ନା ନାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରିୟା ହଁ ସେ କୋଲା ମାଡ ଚାଲିଗଲା ନା ସତ୍ୟ କି ହେଲେ ପ୍ରିୟା ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଦକୁ ସାଜି ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯିବି ସତ କହୁଛୁ ନା ଜୀବନ ପ୍ରିୟା ତମେ କଣ ସତରେ ମତେ ବଧୁ ମିଶ୍ରି ସେଠି ତମର ଜୋରସକୁ ନେଇଯିବା ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ଯିବା ତ